Now original. स्वागत तो करो हमारा। अच्छा चीटिंग करता है तू। प्रैंक हो गया आपके साथ। मैं बाबा टिल्लू। आइए देखते हैं, मजा आएगा। I am sorry, Babu. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Oh no! Now original. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं जी। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पकड़ लिया, पकड़ Very dangerous. म्यूजिक। बाप रे! Oh my God! Oh my God! तो कौन था यू? मैं क्या था यू? भगवान, कहाँ?